Omaira magis ahli zikir. Ngerti Bu? Allah 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 dzikrul khafi. Kula mimpi Omaira manika itu kula zikir Allah Allah Allah. Makan ongkuan kula nyongok YouTube kira bah. Sana kan lagi kula mau kaya lejatan Oma. Kula ning HP Bu. Kecuali saya mengarang lagu tak bisa berzikir. Pas akhirnya kiai ini jawab, biar Allah yang mengarang lagu Anda. Saya kalau dengar lagu saya sendiri saya menangis. Saya tidak tahu kok saya bisa ngarang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid alladzi la yutaba'adu min al-a'dad ad-da'im alladzi la yataswilu bighayatin wala nafar al-hayy alladzi la yadkhulu tahta al-kawn wal fasad al-bari min as-sahibati wal walidi wal awlad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Al-ayah amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus Al-Fadil Ibnu Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Fauzi Semulja Al-Mukarram wal Muhtaram ingki gadinto Kiai Nyai Haja Nikmatus Salihah sebutan kaula amul jaki, wabil khusus Dewan Pengasuh Ponpes An-Nasyiin yang kami hormati, aparatur negara, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, Pak Kelebun dari Polres, Pak Kelebun kerucukan yang kibugi beserta staf-stafnya yang kami hormati, alumniin depun kiai wal alumniyat derbogi semua alumni An-Nasyiin dengan singkatan Iqbalan, betul? Yang kami hormati santriwan santriwati dekat perawan, awas hati-hati. Takut tabrakan, mun tabrakan motor piau-piau ke dalam, mun laki bini cowok bi cewek piau keluar alias bunga menembungi tengah. Mohon selamat, amin. Dan di anak pemonduk, di anak pemon, malai tak bahas, semakin HP luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah para alumni, saya membada Iqbalan semakin kento acara yang pertama perdana, bener bu? Udah masuk kudu ngecedin redin alumni. Alhamdulillah. Gus bagus, ada mun redin banyak pesen, banyak bin pesen beda. Tangki perawatan
Mun coba tadi bese. Ada saya ke beliau beda tina beda. Bi makai pokoknya nyanyi. Meletak ke tondo. Salam Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamiatul Hadrah. Kayak makibul saya vokal. Mumak nyaman kena. Rok nyerok ke protetet. Jamiatul Hadrah sebutan kaula amul jaki. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang penuh barakah ini kita berjumpa alhamdulillah. Rabbil tanton kula panjenengan pernah tapangki nang bu kula bun si awal lagi. Alhamdulillah. Rabbil muka-muka perpangkian kaula ban panjenengan nambah ibadah dak Allah amin. Maratuli kana. Jago masang bental ro nyanter. Benida sama bu kula kita apa sehat bu engki sakit sarah kula bu berak mati ya. Alhamdulillah kita mati. Ya Allah bisa nambah amal soleh. Amin Allahumma. Mung kedung mati bu kejual corona rombongan. Orang yang mati rombo. Moro sekampung gemet kapi lagi. Aduh, kuasa sampai sama bino. Udah cerma acara ada 10 bu. Bu, osom corona bu ki jan gula. Engki ni. Enten kok tak ada pak jan gula. Dapatnya saya punya saya capok tindak tina kisokin tenggen tengah bangun tak aku dah berarti saya udik kayak bercuba ni Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur ka Allah alhamdulillah berban panjenengan Saudi makin kapire karen koro ayo Allahumma sholli ala Muhammad. Syukure odi bu mung kadung mate bu tak boleh bu mungkin telah tening kodik pernah tak boleh kini bangki tore pun ki odi pun kiai gele nambah amal amin Allahumma. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita berjumpa alhamdulillah. Rabbil mudah-mudahan perjumpaan ini bisa membawa manfaat dan maunah dari Allah subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir saat ini diampuni dosanya oleh Allah amin Allahumma. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah apapun bentuknya amin Allahumma. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala maksiat amin Allahumma. Mudah-mudahan iman kita dibawa kalau kita mati nanti amin Allahumma. Mudah-mudahan ditambahkan rizki oleh Allah banyak halal manfaat barokah amin Allahumma. Doa yang ketiga mudah-mudahan anak cucu kita salihin dan salihat manfaat barokah bahagia dunia akhirat amin Allahumma. Doa yang terakhir mudah-mudahan semua ahli kubur di alam barzah kan adanya pengajian maulid rasul pada malam hari ini mudah-mudahan diampuni dosa mereka, diterima amal ibadah mereka, dijadikan ahli surga amin Allahumma. Moga ahli kubur kaulah ben panjenengan dadi ahli surga esapora sana itu memang ibadahna barokah napa to nah hadir ke maulid rasul malam mang alhamdulillah. Kibur berbacaan apa? Takdimi nanti takdimi ngurmat ngaku-ngaki dari lahir kanjeng kan biasanya maulid rasul dari kebenoloh dari bertakdimi gitu saran kiai bahas kela da takdimi ke ngurmat dari kanjeng Nabi Muhammad kan bunga panjenengan badan lahir mulodan dan mulod datang tuh bulan datang kan bulan mulod bunga panjenengan alhamdulillah paudi bi Allah dapat kemolo ken bunga bi Gusti Allah tolet kenceran amin Allahumma. Sampai berhadis malam yafrah bi maulidir rasul lam yara farhan abada. Pasera-pasera orang tak bunga lahir kanjeng Nabi maka kule panjenengan tak bekal bunga saumurah naudzu amen. Tuh tipe bunga lahir kanjeng Nabi ki bogi are lahir kanjeng Nabi pesen nama boleh kul panjenengan yang Islam bu reng kafir boy Abu Lahab tepare Senin jeblus pas tera wa ba'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan
شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. Assalamualaikum Muhammad. Wadu'atil Habib sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilahirkan asujud sajidan pada bidang kerucukan pada bu sampean ting lahir pas sujud Allahu ahad pada bu ada mun tak nangis itu kok bidang murogi tak kok bui tak kok mun bui apa ya apa tak gini bagi mau kedung bui roh sokor panjenengan bisa ada bu alhamdulillah le makai pinter ngucak menon ngerti bu makai pinter ngucak menon innama halakan nasu bifudulil kalam. Orang bisa rosak oleh nafentah melulu jadi ceper coba biban bagus biban jadi pentah melulu pan sampean yakin engkau mun soki bahagia ciher soki bahagia alhamdulillah me oning ngiding kabar coba bereng soki lampe cikin tau je boleh foto ciher rabu ki beda orang hadir sabung itina ka bala ko Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad kan orang innama khalakan nasu bi fudulil kalam candeng orang bentak apa orang ruah soki bahagia belum kadang punya orang soki raja ngalak kabang ngalak ka nah sampai mau kita tandi pes cok ngidot edung itu tandi otang mulan di otang siang jadi kenangan malam jadi impian kini bagi sosak kita majar kan kok orang cecelan tak luang nggak katas pabila dengan dengan arisan bener bu nondu aciling kiki congo iya pabila ongku dah iya lotan mabara kita ngening gua sebulanan tak ngening harian kemisan tak ngening kapi mikirnya oh insyaallah mun sehat dari mangken tandi otang andi bu andi otang thor kelar nyerah tuh dia beres otang dilonas otang amin Allahumma terus lekas nyerah otang onghuan kecompok gula si majernah haji kita ada orang melak ada enten bu kulan di itu nah hai halo hai aduh seksinya bu kulan andi itu nah bu kelarnya rautang tuli kayak apa nyamana rotib Syekhona Khalil kuda kiburu datang muka juga dekat desa kiburu yang pas pindah dekat dinto Allahumma shalli ala Muhammad kayak mantin sah bu itu yang Syekhona Khalil minta mantin je bunyi di gula karena Syekhona itu yang Syekhona kita mencetak wali Indonesia nih kayak cetak Syekhona Khalil kini bangki Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad innama khalakan nasu bi fudulil kalam manusia banyak rosak banyak melarat banyak musibah raka-raka debu kini bangki angkan cek mak banyak ada bu mun tak perlu ngerti bu fal yaqul khairan lias mod kedua senyampit lain lah kalau pai kapi sibuk bi lawan lah kita bagi bu madua wa bi fudulil mali banyak ragara tunyana orang gila rosak ragara tunyana antara selamat kapi amin sesoki kapi mantor po lampo amin kabur ciher ke soki lampo amin Allahumma pada bi sambian soki cerai
Jere-jere bu, orang jere neraka kedengang ini bu, bu, bu. Kula tanya, beda geleng kerucukan ke masjid, beda mobil kerucukan pergi masjid. Aduh, celok. Amal, dan amal. Buka dompet ah, nyongo 20-an, nyorot, atosan, nyorot benibuan saya cari. Wah ketemuan boleh, nyorot 20-an, 5.000-an, ah keluar, cap oreng, lah, cap oreng berapa? Ma penter. Cek toman lah kalian ada duit pun udah dapat cerdas. Mun saya bocah pedang, mun duit bocah apa? Capo. Nama Muhammad. Nama Muhammad. Pedahal. Tuan pese kisah ngocak. Ya bener kau ning duit bu. Tapi mang termu ketunyah. Saya mau dibungkon no mencari selamat. Amin. Anak selamat, alhamdulillah. Laken selamat, alhamdulillah. Roman selamat, alhamdulillah. Pokon pajularang, alhamdulillah. Rabbil. Larang pokon bu, larang bu. Aning cek bak kunjeren. Ki bakil morokap sampean nika. Bakil morokap, cerai ason so. Lebu gelang bu tuki masjid Dubai berlebar ibu mas apa mobil jual ke pergi masjid apa ikut tompaan ku aku amin Allahumma orang mencerek butuh ngerti mencerek iya ku aku wa malahu bil akhirati min nasib ku aku nang akhirat orang kedak mencerek tak milo bagian na'udhu amin tuman aing tak beri tuman jajan tuman bakso tuman apa jajan kita kita ada saya sekali kok jajan kianan kroket tuman kroket moncer ki edun paham bogi jangan nunggu kaya sedekah jadi tak sokis sedekah abu manisen situng pada boleh pernah ngiding ceramah Hubabah rajin Habib Umar Al-Yamani Hubabah Surabaya kula hadir bu nang TNI AL lalu salam Muhammad petrapet ngapain gue gila seroka ada nggak nang Hubabah le masuk kapi saya luar nih serkan gula tapi enten tercover kapi nih kang ngiding kapi mirang saya luar bu halo saya luar halo cung tanah mau ngiding halo basik halo no yang nama salam Muhammad ittaqullaha walau bisyiqqi tamratin takutlah engkau kepada Allah walaupun separuh korma tah kok aku leban panjenengan ke Allah sedekah walaupun korma ning sapa korma sah betul tada korma sebeda manisan bi kerupuk bener keripik bertada manisan bertada ittaqullaha walau bihalawah walau bisyikki halawatin ittaqullaha walau bisyikki kerupukin tak aku sampean ke Allah senajan separon kerup Allahumma Muhammad mun panjenengan sedekah kerupuk sebeda bisa tagi mugi manisan situng bisa gi nah nanti cek nang ke larang cek nanti ruah kerupuk situng manisan kerupuk selamber manisan stokil pada sedekah cer malai kembang ke suar haram swarga beki ka orang cerita ke lubugi cerita bu sini dong ajar tereng cerai bareng orang
Bode nak kana bini zaman Rasulullah amin peh reng sepon sebini ni kecerur sebini selake lam akhirnya amin peh bapak bebon mate embun gede budi nang neraka aduh embun budi neraka cuma negu keci sekepel keci sah ben rambing sesepit kepesaki dua barang gila keci sekepel ben rambing sesepit apoi neraka nyingke ongku nyingke katanya si anak bu napa dua barang nih bu Ariana engkau seumur odina atau manis dekat sekali cuma keci sekepel padahal kul tanda keci nyok atau ot bener ki tuh ngundeng dina bah beri ciku cina tuh kan tibi lama sadang Muhammad keci sekepel nasa saja kau seumur odin molotan tak teman amo molotan tak teman amo lain beralumni an-nasi negara semakin muatan besar-besaran alhamdulillah nyaman son nih kan mas son ujang boleh tahun datang dia nyaman son lah sadar Muhammad jadi nguna son tak nyaman pakai suara nyaman buru tak nyaman nger buru jeber gitu bang ye nguna son nyaman pakai suara coba rupah nyaman sadar Muhammad nah kebu di kebu rambing sepi di kebu napa bu situ bu penyakit bian Ariana lambak kok mulai odi tak tahu mana sedekah kecuali rambing sesat bareng keci sekap setiap bi Gusti Allah nak ede tengah ki bi Gusti Allah pada teng gina ya ikut pusaki ka apoin neraka nyingkeungku alhamdulillah hirabbil molotan tak mau tak tahu rebam malam jum tak tahu man telasan tak tahu Arab padahal ring sepon samten saya maraja samten te larang raja biaya nak kita bangke saya mau untuk santri kapi aku cerai raja biaya nah raja tak raja terus tanya ke ibu gula bak pernah ring sepon gula panjenengan minta ganti biaya bak pernah asing empan ibu gula panjenengan minta bajaran bak pernah asrong kau pendetnya marang kau minta gaji kebeen kau minta umroh kebeen ku ganti ngempen lah bak pernah sepenika tulus dari hati yang paling dah ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung menyusui melahirkan ibu ini bangki ibu sing ngandung nyosoen serembe saja mau saya bengkong saya ngempen tengah malam dua ngantuk ada ketodun gini bangki ya nabi salam alaika tedung lagu lambak bu lagu semangkin tak lain yuk tuh 2 3 yuk musik semangkin lagu apa alamat anak soleh iku papat badani mu'min anu syariat kandihen lisane mek kane kapindo mulya akan ing wong tuwane Allah salamun alaik ya rafi'a syani wa tarani alfat yaji ratal alami
ala Muhammad. Sallu alaihi. Reng secerai gila ilmu neraka apanya mana keci sekepel rambing sepit ikut pusaki neraka nyingke ong patanya bapak budi kamu bu apaan lambe nak ini kepada malam beri bu beri beri berapa lemai bujuk lagi ya ngote lara merah ibu boni mirara jebran bi gula serojak dui bu ke lemai bu ke telo ibu jo sara mo neng dina ceren beni kering sara ceren sara cerek merokap lama salam Muhammad cek sampai mun amal pahala paling kene ada tadi kita beri bi Allah aji mun sedekah aji bu mancing kalau ngiding bu mun penin cacing ngerti mun penin cacing senoro cakalan ngerti mun pening cakalan sedeteng hiu ngate bu mun sampean pancing kene keluar ge mun sampean pancing raja keluar ra cak madulan mun sedekana kene bi Allah bales ke mun sampean sedekana punya bi Allah bales ra bales ban ya senang-senang apa jangan sampean beda TV depan kamu nih seorang boleh bakun lemah ibu dalam salah Muhammad Pedian apa jawaban pembangunan ini? Bagi apa? Bangun apa? Pada pesantren ini? Tempat tu kita di mana? Kita di sana. Tu laki, tu bini kita di mana? Oh alhamdulillah. Akhirul alamin. Tu lembunya injek pernah Allah Muhammad. 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 Lanjut. Mbuun nang neraka, lepon-lepon, laku gaji sekepel, rambing sepit, sepusaki neraka, pusaki kapal neraka, pusaki kapal penyingkongku. Bapan tas lang etas swarga. Tukang tu'u maing, bukan kitunya lam, kitunya. Akhirnya bu, jelah anak pak, tuh na bapak mintanya pak, embu pelkai neraka. Lah nak, embu lembut cerai. Abri malamal produk ni 5,000 arwah kibur mirala kongotela dalam salam Muhammad mira beda dua bu beda mira serah jangan mira sekinian ongko murah nyalim kulit congok kadang mira tu balik 5,000 congok boleh mira tu pasal tahu dalam salam Muhammad pas kele minta akil lana tak oleh nak aing swarga nak tak bisa bagi kambun ben lembek cerek kini bangki contoh pada amal keluar apa dengan laki bisa sepoleh pahbur kak dia por guring tepat kompor mata ekom laki dia kapitoman berarti survei membuktikan pate kompor buka apa jauh bagi kapi 10,000 sangun sekolah naan tade berapa le 2,000 pei oleh di masa sosok kering ngemis ya lama saudara Muhammad kulit membilang ngemis akor bu assalamualaikum iya oleh berapa pelajaran kita mendung kau ngusenyi ku lama saudara Muhammad iya tambah lagi kena ego gula lanjut tinah buan pengajian makin buan mulut kanjeng Nabi lampe kanjeng Nabi tak pada bandeng keru cer Allahumma shalli Muhammad karan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuddakhiru syai'an li ghadin. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan sesuatu apapun untuk besok. Tak apa dibit yang kerucukan. Nabi Muhammad tak nyimpan apa sampai laku tak toman. Pataduk kistuk mun yang kerucukan. Andi nase lebih sebab demkul. Pada ya. Cai mun cecen baru ngaspat. Cena sih. Bada tada. Sapaan.
Haji wak bun kapi bun. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Andi jajan sabak. Andi cukup lebih sabak. Andi telur sabak. Oh ya Allah, tak lalu bulu. Aja gede kapi. Rasulullah pada berarti orang sampang tak ada yang kerucukan pada alias idem sama. Tari ambu menggula ke sempen bu ke baya solawatan Jumatan gula mengkesokan panjenengan yang gula gula rotip saya kena kolel tiap Jumat cepuak gula kol telok gratis tak usah nyelim tak usah itu ori bi gula iyo soalnya ale pimpin bi gula itu ori tak lah muda cik mun nguncung terkin mah jor gini bangki kalau ada pak rumah bu gratis ibu tu si nguncung burinya ya roh sekejampo saya wah bunyi banyak le bu nangis kepi orang alhamdulillah cereng nyambung ate bu Allah tiban jenengan mun kesokan hadir mun toro beresah mun menyerah utang mun di anak pedulake kami agile kana punya tak apa jauh ni utang pedulake kana tak di judo dak iya kana nyatan padu mun ke lake tero bini mun bini kok tero lake apa todus ku tak pada nomor wah isu boy itu iya aduh iya HP dok terlalu laki ya wah terlalu bini ya iku wah terlalu bini ya tak todus biasa mun bini terlalu laki todus kita bangki todus nyon ke Allah jodoh sebarokah manfaatnya akhir mbak cantik kepi siada cu icu rubiru nyon ke Allah ya Allah bareng bu ya Allah muka anak kau le ya Allah andi cucu ya Allah orang sesolihin orang sesoleh amin Allahumma solihah amin Allahumma munan dia nabi ni mantan di cucu soleh munan di laki mantan di bini solih mungkin bu soalnya apa kula ben sampean nikah munan mantu sampean milih geluh cakor sok orang pahaman korsoki korsoki pas aman Masya Allah pak motor ada Assalamualaikum Waalaikumsalam berapa jong jangan bekal lah mantona kal mantok ya nan kal bekal ngunina ale telasen diin main dek menjadi can saya anak ya bu kutan baik kau ni bekal nak kau ni bekal lah bangun tak cik ngudu jauh udah pun kiai bu tak boleh cinggung cinggung kayak bini bu haram kan an ha norok kayak tabu kan lu udah tanya aku saya terlalu lagi si kemah apa embun apa anan taruh ambu nyampit ke embun mata duitan embun mata duit embun mata har adulnya hulwatun khudiratun dunia adalah perhiasan yang hijau ranom tun mundeng tandi ustad siapa terus ke siapa nak ustad Ustaz Lima asen. Aduh, iba kena apa nan kaki wah. Aduh, kita bu kena. Mulai Ustaz ele jale, oleh Ustaz ele. Orang siapa kena? Orang DPR. Bu, jangan yo, uyo, komo. Aduh, komo mo. Aduh kayak tabu kena pada cewek milih duitan bola bu kena akhirat tu milih reng soki iot anda natungi madu anda natung anak sampai serebel dot seluar glowing seluar tinrat anak sampai lah jo Allah
ngocak si bini dah bu. Sampai hati bu sambil nyuku apoy. Ada apoy setelah kompor gas sambil teli kopi cek-cekan kaki kak melupakan janji pada rembulan yang bersaksi. Untuk antara kak apa stek bogi yo rilang ibi bumi stek bogi bulan bintang tak apa bogi pada pak kepala kau leke lo tiga ole kak dan tak ada lakko kak sampun tak ada boleh lah bener bu ya Tina sabarlah inna Allah ma'as nggak cerdas kak penter teorina tapi praktek sulit Allah berang yang sabar dan ting pesen tado kojo tangkap kok nggak kelek ada dan apa kak apa nasi pesen gamma masuk perlu kekeren Allah astagfirullahaladzim terbaras amin amin Allahumma terbaras si cerai terbaras amin Sandi otang mantir keterangan nyerah amin se andi anak andi juduh mantir andi juduh se barokah bahagia dunia akhirat amin motor abe kena apa tebi mantoh kini bagi mohon sampai masuk ada keluarga panjenengan mantor yang jahat mabuk narkoba psikotropika heroin koplo sabu naudhu psikotropika heroin koplo sabu dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Mak cerdas. Jadi boleh saper ya. Ini pak tahu ngapain? Jangan kok kita main ya. Aduh, alem. Pulang kiai ki buru, tapi edep muni pulang oma. Oh lah oma irama. Cik mantin, Allahumma Muhammad. Allah. Zikrul khafi. Engki kuda pernah mimpi lambek lah kira. Oma ni kata hidung pas teguk asuk dek Allah. Kuda lambek ki pertama kali ki kiranya mailah. Kuda dimin lambek sekali. Almarhumnya mailah ki odi. Kuda mimpi oma irama ni ka. Itu kuda zikir Allah. Makan ongkuan kuda nyongok YouTube kini bah. Sana kalau lagi kuda mau kaya lecatan oma. Kuda tahu ning HP bu. Tahu ning HP kuda. Lalu tu tahu kuda bilang lagi kuda. Ya oma irama le selalu berzikir. Berzikir. Tanya cik pondok kiai Madura. Saya ini kiai selalu zikir lafaz Allah. Kiai Madura. Akhirnya kecuali saya yang tidak zikir, sampai saya bersetubuh dengan istri, pakun berzikir Allah. Kecuali saya mengarang lagu, tak bisa berzikir. Pas akhirnya kiai ini jawab, biar Allah yang mengarang lagu Anda. Encan kiai Madura gila. Insyaallah kiai sumenep jak boleh pernah cerita. Saya ngarang lagu kisah, lagu doa ibumu keramat kisah nyanyi kiai nikah kiai Sumenep. Allahumma shalli Muhammad. Saya kalau dengar lagu saya sendiri saya menangis. Saya tidak tahu kok saya bisa ngarang seperti itu. Pada gue buka dengan ngiding cara magula ng HP. Pete aki biar orang yang pete kultan ng HP. Pete aki. Masya Allah mangarwah. Ini kan apa? Dari nyampung abad Gusti Allah. Kula mungkin ceramah apa tahun nih. Mak temu depak ke barang beda kira bangki kasokan Allah pola kayak kinto punya ring cerek pola rela engki can Allahumma shalli Muhammad mantar barsah amin Allahumma nikah Rasulullah tidak pernah menyimpan sesuatu apapun untuk esok hari sampai Rasulullah bu Kiai Muhammad Hasan Ginggung
kadin tepunar rabui Rasulullah pun malam pun ada sedekah tak pernah kecir neng kantong agak dentok obeng pernah suatu saat tak rabu Rasulullah atanya ke bunyai lek kaki pula beri besete beki malam le ya tak keluar sedekah bun wak mi Rasulullah tak rabu congok sareng bunyai adung kika nika di kantong kecir kul tak oning kula pai ngidak saren ini bu Rasulullah tak rabu berarti Allah seneng ke orang lamba Rasulullah seneng ke orang contoh ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutobin Rasulullah suatu saat sareng sahabat ibektaen kurma masak wa ajri rubin beribektaen temon si abuluh si anyar fa'atoni mil akafihi hulliyan wadhaban lalu Rasulullah tamoyah oleh korma bi temon bi Rasulullah ekebay perhiasan permata tamata beni bektain emas temon eporop emas temon eporop berli ya Allah dari lampuan kanjeng dari lampuan Rasul suatu saat kanjeng Nabi kadito beristong orang datang ya Rasul pengemis kanjeng Nabi kaulah terau onyok ona kepancingan pas ngodak ada bu Rasulullah mali syai'un tadi apa kok tadi apa sekali kok iyalah gampang deh ya kakek tada tokor wakala melek kakek minta kakek pakai bela esoro Muhammad esoro kanjeng Nabi Muhammad pakon kanjeng Nabi Muhammad otang kala engkau si majer Muhammad si majerku akhirnya mengkatong ku otang tabangki benis dina Umar pangki sang sedina ya Rasul fama kallafakallahu ma la yaqdiru alaih Allah tak maksa ke ajunan tak mampu tak maksa ya Rasulullah pas sedih Rasulullah ngenes mai pada iya engkau bisa omah sih engkau terus dekah tidak makin tadi apa engkau ya tengah kia pas akhirnya Rasulullah terpangki bareng orang Ansar orang Madi senerema kanjeng Muhajirin orang si hijrah ngereng kanjeng Nabi orang Ansar senerema kanjeng wahai Rasulullah cek pun orang Ansar Allah tak bekal matade ketunyan ajunan Allah adzat sakatun arash ajunan tak kertade tunyan ragara mau tang ka orang gele mau tangaki orang gele pas Rasulullah misem tersenyum pas akhirnya iya sahabat lakarang kok ria bihadza umirtu sengkok lakar perintah angkui asada tingkok gila bisa Umar solang-lang empon Rasulullah panjenengan sedekah Allah tak maksa tak mampu panjenengan tina kok otang akikala pasti orang Ansor ajunan ketuna Allah zat sakutun arash zat Allah sakutun arash tak bekal korang tunyan ajunan ragara ngotang aki korang gele amin Allahumma jare-jare cak mudulan sampean tak miskin malah ibu cak mudulan tak kira miskin sampean pun sedekah ki buru lemah jadi panjenengan tak kira miskin sedekah kurang sedekah jangan soki amin Allahumma contoh kula nih kebu kula jauh-jauh sampean jangan sampean contoh nih kula kan kebayi masjid pondok madrasah laki bini barang lah kebayi sebenarnya lah kebayi kula bu dah kayak itu total ngabi petong aku mabun nyanyi iya cek larang kapi sebangken lagi buki kamu lambat muda Allahumma Muhammad lekain tegul tege tak melian bu lambat sikap boy masjid tegul tak asikat tege tak sampo dirin kula perjuangan tak tahu kan 20 bu sehari bu 20 biji tak cukup tak kuat semajer kula dia kan beri tak kuat bunyak bang ceramah kisah terus lain bahan coba lihat ngabi Pak M alhamdulillah bawa dari dina aku bayi masjid yang bini dina aduh aku bayi mulut mengkilah luar biasa kita nggih
Aku bayi mulut makin alumni ini kalau hebat, alhamdulillah. Terus lanjut lagi. Amin Allahumma. Ini kak kunci pertama ini kak lah full punya. Alhamdulillah. Hirabbil. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, anak apa kula mak kelampian nikah. Ane kamu mulai dibi larang. Kini bangki. Ya terbi Allah, ya ter. Ki ibu bulan separ, yatiman, ya ter. Oh bengelem ibu online. Oh bengelem juta, pakai lampin telok. Larang, petok seket, matos. Bukan punya aku berarkun kepi bantul. Allah lam. Berarti panjenengan mata do kepi. Famai yatawakkal 'ala Allah, fahuwa hasbuh. Pasir orang pasrah da Gusti Allah, Allah senang kung alhamdulillah. Rabbil panjenengan ki ibu kebayi malamal oh bengah lema ibu tanda panjenengan pakurikan tabi Allah amin Allahumma. Ibu-ibu panjenengan cek pun beres nyombang ciher 10 juta cek pun ki tak kira miskin bulan keluar 10 gini bang ki dia dapat lipat konten Gusti Allah amin Allahumma. Alhamdulillah alumnian kapi nyombang cukup nyombang nasi nyombang pikiran nyombang ngesol nyombang apa macam gini bang ki sampai acara makin terlaksana dengan baik alhamdulillah. Cepon demun kiai mulai dimin terang unceng dan gula cepon ki belum takdir belum semakin takdir di Allah gini bang ki wa ma qadarullah haqqa qadri kapi ni kamu takdir di Allah tak bisa gini bang ki sedajan takdir dari Gusti Muhammad alhamdulillah kintu alumnian bisa membeda mulut pengkin menikah toremun nak cinta umku dan Rasulullah banyak macam solat ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu inna qad ja'uk lidhambi yastaghfiruna Allah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jaru indallah innal musiina qad ja'uk lidhambi yastaghfiruna Allah salawatullah atas ajudan Gusti Nabi sejak muljaan kaula syukur baka pangeran andi Nabi akati ajudan ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jaru indallah innal musiina qad ja'u lidhambi yastaghfiruna Allah kerucukan pada mulotan sapelaan sataretanan nyobare rahmat dari pangeran dan syafaat dari ajudan ya sayyidi ya Rasulullah ya man
balesan amin nang suwarga nang senengan amin ngolati adzan Gustek Pangeran ajabis dakajunan Syar arena komponan Anas mentapelkaan Nuhun iparengi sainuman dari kolah nang ajudan angkep umat ajudan amin dari samangken sampai pareksaan amin doona tap jalan ajudan sampai totok akhir zaman ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jawu indallah innal musiina qad ja'u lidambi syafaat keajunan amin serta minum kula ajunan amin nyoon sareng ajunan ke suarga tempat kenikmatan ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jawu indallah innal musiina qad ja'u Salli ala Muhammad Sallu alaih Dapun kanjeng Nabi man ahabban Nabi aktarus salata alayyah sera-sera orang cinta dek kanjeng Nabi maka orang kelak membaca salawat membanyak salawat dek kanjeng salawat napa saos busyra pada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina
Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Mun lakar cinta ongku dengan kanjeng Nabi banyak maca salat. Wa thamratuhu al-wusul ila syafaatihi. Buana panjenengan saya maca salawat, maka panjenengan bekal depak ngaule syafaat tah kanjeng. Syafaat ni kenapa? Pertolongan dari Gusti Allah. Panjenengan ditangger pernahkah contohnya? Pakai Nabi Rabu. Ya Rasul, tolong kaulah ya Rasul. Pah nyokon da Gusti Allah pas yang kes orang gele. Alhamdulillah. Nabi Muhammad ting depan hari kiamat ku aku. Lepas jaga saja Nabi Muhammad namung ibu wang abuna pas alengki. Pas atanya Rasulullah pertama kali orang kerujukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bani Sayyidah Fatimah, Sayyidah Nyangki, Bani Sayyidah Khadijah, Bani Sayyidah Aisyah, Bani Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Bani. Tapi umat kanjeng termasuk orang keru juga. Alhamdulillah. Irabbil dari cinta nafas tamu letuk boleh panjenengan. Juang ngaki sarang Gusti Rasulullah. Mau kira gitu soal apa tak rela Nabi Muhammad munki ibadah umat satu pun masuk neraka. Cek pun Habib Umar kula mirang ceramah Habib Umar saya sorbeje mirang ceramah dan kau sepunika pokoknya ceramah Habib Umar nih aku sengkok nolong ke umat dia dabun kanjeng sengkok aku sare engkau nolong ke umat dia engkau sare pertama nang sirat nang teteh sare nang teteh sengkok sare teteh seteteh kele khaddu minas sayfi wa aliyanu minas syari teh pesen ben obu selamber tak cuman ben pedang saya lebetan aku leban panjenengan saja naudzu himenda nikah fihi maqari yang bawinan dar nang tetik gele banyak pentolan neraka ikau sedih kesokona mung kedung keker tak selamat ke neraka kun abeco lemai buta pas derem aku lepan dengan aku mung kedung masuk naudzu muka amal samangken keni pangkempang kunju tuju sambil gele sambil senang sambil sepodong along polong adu air menyaman pola barokan cinta kanjeng Nabi selawat mulai gele panjenengan yang kak syafaat Rasulullah amin Allahumma cewek Nabi Umar sareng kau nolong ke umat mon temung kau nang teteh engkau sareng nang mizan tempeng amal kapi amal panjenengan tempeng kapi sekeni seraja bareng 2 3 faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin amal kita sebaik-baik sekecil apapun ditampakkan oleh Allah Subhanahu amal ibadah kita sekecil apapun kalau jelek ditampakkan buruk ditampakkan oleh Allah Subhanahu muka-muka amal kula panjenengan seni kene ini terima sareng Gusti Allah. Saya samar, saya padang, saya raju, saya kene, saya ikhlas, saya tak ikhlas mentul pada pratuda Gusti Allah. Termasuk lengkin panjenengan mulai gelak pendet ijo kaje, uang biaya ijo kaje panjenengan. Kenapa? Bekal iblis sareng Gusti Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم Allah bakal meleh kakau leben panjenengan sedaja anfusahum sejuk tojuk mulai gele kan beden kene panggih siapa jeng beden saya amonot saya haji siapa sah
beten kepilakon beten ika mun haji beten bi pese mun pasar pun tentang salang pese beten tok gitu bagi amfusakum wa amwalakum panjenengan dikeluarkan di jalan Allah beten nah ben bengah dunyana sombongan satosen kebi amulot ayo alumnian sombongan satosen sombongan berapa nih alumnian nana kasihan dalam mendeng ibu lebih ya siapa sapunto 10 juta ciher mun teu ciher jaga gelo Allahumma shalli Muhammad Allahumma shalli Muhammad seketen luang pese panjenengan bi anna lahumul jannah ishtara beli panjenengan sareng Gusti Allah mau utang panjenengan mungkin ka Allah nika beli jadi kelebihan suar amin Allahumma amin Allahumma cak kun seket bu midik muda gelu seyoncong di sampang pada jawan ya beron mendis mekasen mas emak mudaan dombangan Allahumma Muhammad Allahumma Muhammad ada yang kerja bu lah kelak panjenengan sebuahan bu ki ada muda ada larang ya jun Allah pada ngerti bu Allahumma Muhammad wa thamratuhu al-wusul ila syafaatihi buwada kaula panjenengan sa salawat bekal oleh syafaat Rasulullah amin amin wa sahbihi fil jannah ben akan tesan Rasulullah warga hoi bu panjenengan sa molot mangken sholawat kapi panjenengan mertung oleh syafaat kanjeng nomor 2 akan coba Rasulullah bersahabatan dan semangken bestion guys iya guys aduh guys dengan nabi aku guys colon ji Allahumma shalli Muhammad Allahumma shalli Muhammad Rasulullah kak ditepuk menabi Abu Dhabu Allahumma shalli Muhammad CS gaesen sampean gini hoi CS gaesen panjenengan gini bu Rasulullah kadinto tak pernah budebu ben seroben lain bedoreng kerucu ngocak melo apa entah melo pakai tapan lo lebih alam mau bela pereng ngocak tak kerasa pereng larangnya belat ambu sekalian dua pengen kui kaju nak kena ada kaju tak larang tapi pengen kui gas bedat ada ngocak Masya Allah kun bela cangkir tung sahar sekikir pereng ketung sahar sekikir ulang buat teman bela pereng ngocak pas umi kul juga pas abah ada busa deh kekai gula Allah cekikir nak kana aja makanya dia tak kira campur boleh mi akan le ceremi aja lah aku kopi cekir kikiran makanya belah enten kemana kalau anan mun gula mangken jadi lebih enter nggak gula sampan belah larang tinjak kikir dia toro cekir dia katanya inna lillahi wa inna ilaihi kita dari Allah akan kembali kepada midet di pereng bican kita belah bu jareng orang mate salamun mate pernah tak menada kabar bener tak ada ku HP mun reng mangken bu jam boleh bojong gelak bu reng majan ke sopo aku ke masjid kedua laki nang kena bini aku baca Quran lu bu assalamualaikum assalamualaikum langsung aduh anak dikir HP adiker tak reng paham baca Quran cek hitam cek pada iya atuh lidah iya boni Allahumma shalli ala Muhammad adiker subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallu alaihi. Nabi Muhammad wala yatakallamu illa fima raja thawabahu. Rasulullah tidak berbicara kalau tidak ada pahalanya. Cak Madura mun tak oleh ganjaran Rasulullah tak ada. Tak ngocak, lain orang kerucu. Apa tahu lo? Ngocak pertada parlo. Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Baca al Ken panjenengan searing ngelak berpejus. Bahagia, selat tak nyaut bahagia. Berpejus bu. Tak ngelak sekali mon santan solawat banyak segala ibuan. Kita bagi. Mon Quran tak ngalak sah. Mon HP ngalak. Aduh, tambu sekali ceramah ku lagi sebut seperti YouTube viral. Siang malam HP laku pare. Kepada ke temor. Ngakan nah. Tedung nah. Jagan tedung. Entar ke pasar. Entar jual rojok. HP ni galak pakai kopi kan sambil kocok. Sekejap lagi pengakan kau mulai congak pengakan congak akhirnya saya 10 kedan jinak kau ni benci dan cukup di benci jinak. Engkau kau cekik jinak. Engkau cekik mana kau kalau kau cekik kau pada penghuni ah. Copan pus ngat pus ke cobi kau. Ajian nyaman rojak cap copa. Ada barokan bunyi. Ada baroh. Rojak pus ngat pus. Ah mun gue lebih sampai. Ya mun gue mun bu nyai. Mun beda aing. Itu ente be orang kalau barokan. Kita panggil. Kamu kok minta barokan nyai kena? Ada repuon. Mah retuli. Cunyilan cunyilan. Kemang kena aing ni faroko minta barokan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalangkong. Terima kasih kami sampaikan. Yang dia mau tak sekelangkong toko gigir. Nyai, begini jadi laki datang ke perutang apa ikut. Terima kasih. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Hati kanjeng Nabi tak toman kanjeng Nabi ada bumun tak ada kencerna. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik lebih baik diam. Wa idza takallama atlaqa julasa'ahu. Nabi Muhammad kadin to Abu Debu atraqah menyimak sahabat kepi ka'annama ala ru'usihim at-tayru atakan taeceran para sahabat bedemanon taqa la yatanaza'una indahul haditha tak patang debat budebuan iya junah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mak teti ada debat ya dan guru panjenengan iya dan Ki Ahmad Fauzi saos tako tinggi pasan dan debat dan guru Abu Debu petang sampit ada debat tak kenging makan cepon Habib Umar cari ilmu jangan hanya untuk berdebat paham bu nyari ilmu panjenengan jaga baik debat bentang tak usah niat ilmu karena Allah. Berdua nyari ilmu jangan dunia karena Nabi Umar. Cari ilmu tulus karena Allah menghilang kebuduan. Berkena sampean nyari dokteran, bi dokter kesokan Allah. Nyari pangkat sebarang panjenengan DRS, S1, S2, S5. Belum tak tahu kula. Cutan di S sekali kula bu S dong. Es campur es krim. Allahumma Muhammad. Pas tak uning bahasa Inggris gue bu, tahu kan apa? Black on the white. Nyanyian Michael Jackson. In the night the love, the vides be. Michael Jackson. Nama Muhammad. Tahuan bahasa Inggris gue apa? Black sweet, black button biskuit. Hitam putih black sweet. Black button best kue. Nama Muhammad. Ti kuleban panjenengan toreh. Pada mulut mangken
tingkat lagi. Quran kalau katanya Quran. Ibu sehari baca berapa juz Quran? Tak kerja po. Tak kerja kok bi aku apa tom? Po apa tom? Tuh selamutan kalau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma bi'ilmi عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله paste mate miskin so kita ibele puntu labun sepote puntu labun sepote osong kampuli osong kampuli Allah Muhammad sallallahu alaihi kayaknya mana beki kanya mana binya ina kening kontrak kesampang oh siap ongguan tamajer me pasak gelo mau tamajer aduh nyai ini beri bajar lagi aduh tak coba nyai kebaik bangun meloloh Allahumma Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Bu Quran ada baca Bu ki pengajian gula mulai kelak cak budak-budak ban Surabaya tak penting ki pergi boleh dia ada boleh pengajian gula ngomong kanjeng Nabi cinta ka umat sareneng teteh sareneng tempengan sareneng haut kola debun sapi Habib Umar sareneng kola hautuka safil mubarrad wirduna yauman lah hautuka safil mubarrad kolan anjun Nabi Muhammad safi bening mubarrad terjelep amin Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi panjenengan baca Quran, ku ibu ki. Kan solawat lebih biasa makin ongke aki. Panjenengan ngaji sering ngaji pun tangki. Biasa baca solawat, makin biasakan baca Kula mireng ceritana Kiai Abdul Karim Lirboyo, pondok pesantren makin besar sekali makin atau seni pesantren. Bi alumni alhamdulillah semakin poluan anak gula nikah sakit naik tanggan selak penuh santri kasebut sejodoh niki
tak bisa peraja untuk separuh saja tuh tuli pesan Allahumma shalli ala Muhammad pas tak sehat anak kula peleman mentero lebro kan amin Allahumma mun lebro kebuta sangat cibi David santre tahu sabi David ngaji Pak halo Pak Mamat dem tedung ya saya ceramai santai pada iyo Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad santai mak kita ngaji baik David mun berokah sukses amin berokah dicapai dengan apa tahu itu udah guru ngerti doa mon sama kena sekolah tak ambu sorotan doa awud bela kut la mantel la lep macel colon aduh saya ngak ku lembaga sarang ku lemuduk sarang bu sarang kisah bakhim amus mun Bah Maimun kisah Al Anwar kaulah masjidin Bahmun Allahumma Muhammad kula muduk isarang Pak Polwar Ibu kok malakas nih tahu sabi David mulai berokah Bu alhamdulillah melaki pun napa Bu kuli pondung nika makita soro tek pakon bibunya kedipur kula Bu ngombe dari kula budeg isa budeg kiai si wuli nyaman Mbah Jalil ni keting ke pasar oleh jajan bentung jajan apa pun ya reb kita nang gula sebab kita nang gula mongkor orang semaki kita kok lain tak paringin kita kula bisa beri kadang nangka kadang salak kadang apa semangkah kadang napa boy bukan sabek nang ngucap api deki saya beri jajan Mbah Jalil dia tak kira abid munduk onghuan Bu pas tak pernah sekali gula Pak Poleman alhamdulillah pas alaki barokah beni oleh ilmu oleh anak tapi kula Bu saya di anak 17 tahun Bu abid Bu tak gempang di anak ngak ria nyeker hari online kang tebengkang ria aduh ampun aduh agelam Bu aduh Assalamualaikum Muhammad Bu mun apa long tedung sampean aduh geluh ngerti daerah maduan kok anjan alumni ning pas tak tahu tadu setedung mang lo tak yang bunggenan ayo bareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana iya lambo meriah curi kok sekolah keng tek kelak Bu mon sampean ta doa hukum ni kebeni jorok kula mon sampean ta doa sabelong tedung setan kok ngongkok neng koncon deker selake Ruji setan nongkok neng koncon deker selake mun sampean tak doa sampean langsung masuk selake jedar le keluarga kita masuk deker kita masuk bareng kita masuk setan masuk kade setan masuk kah mun sing ampong gila setan kumbing keluar anak mun sing ampong setan buih keluar anak mun sing ampong setan cekol keluar anak Raji mungkin ada satu hari kepiri mak dok ni kenya engki aduh pengwajan kita doa lah masuk ada sampean cerdas Bu ane ka online call sanga ane ka mo online call belu mo online call telo bui gendeng menapa lo ngeteduk hukum nih Bu hukum jangan Bu gila dari mah kita doa apa sok kade tendang selake Bu kuli tendang awas doa kelu perong koron mi kuli jonghuan Bu iya do iyo coba kisok awas aduh kelu aduh kayak tabu kena Allahumma Muhammad
Kita tuh. Kita tuh hanya masuk ada. Coba ibu tendang bu. Lama saudara Muhammad aduh. Tabu bu. Ada teh dungah melak boleh. Cepat masuk ada. Lama saudara Muhammad. Nika bu, mun penterah nika sampan dengan. Mun panjenengan apa lo ngeteh dungki beri arapah putun ki sehat cerdas. Nanti kalau orang anak cerdas. Deki pengajian di mah kerucukan. Kalau berapa? Baca isya. Nikah olen kol belu. Olen kol sanga, kol semon. Mun kol telok. Dia betang. Ada kapan bocang bu, ada bu lehor, keluar sperma tak cerdas, trat, mun ki ano, mun ki ngudah, ki beri, trat, mun tua, mun malam, cuil bang ngelapak, bongos, aduh, sebini lempo tidung napang, tinggi boli ingat bojo, peka aku tengah. Allahumma salli ala Muhammad. Bau na bumpa telo salah apa celo. Akik ngomong, bu betang lek. Enja bani kangkok kak. Aduh, jaring selebar. Pote. Cuy beda bulak jeleng. Tabang bilis bani kak bulak aja. Aduh kayak tabu kana. Marah mau beda aja yang kui melolo kana. Jadi ngai mau kelampin 500, 300, 400, 200, 600, sejuta. Udah soki sejuta. Ting selebar bola aja lang. Meoning ngai. Bola apa? Ada bola. Marah kena, ngormat kering laki kena, letak bini boleh. Assalamualaikum Muhammad. Lanjut. Kulit pun cara mengani ke bu bagian kiai kesi poligami kisah belis bu kiri gula. Kenapa ni Faruq sama bocil kaya bini dua gua? Jadi ngoleh neng hukum. Yongku jangan gula. Isi bini nyok. Bini hancur hatiku, poton dadaku. Polpes perokku. Oh bu, mung kedung tahu bu reng swarga bu, tinggal swarga aku. Ya Allah, mung kedung tahu kok gencereng amadu ngaruh ya Allah, minta amadu lambek. Mereka bala ibunya apa dong mutiara nyampit apa juga semen. Apa juga plastik kok tinang kok apa juga plastik. Apa juga apa juga mutai gua. Ndak apa juga berlian kok. Jadi tak kok sakit ate. Tak kok sakit. Nyatan luang kita luang sekali. Dalam salam Muhammad. Baca Quran bu, ranking Quran makin gi bu. Quran. Quran bi Gusti Allah. Mun situng huruf bi Allah iparingin 10. Yasin, ya bisin 20. Wal Qur'ani wau alif lam qaf alif nun petok. Wau alif lam qaf alif nun wal Qur'ani. Petong polo. Bi 20 sangang polo. Sampai betul jangun bitong tibi. Surah mitong giyang ko. Lama sallam Muhammad. Kadinto manabi ta'afal oleh 10 per huruf. Manabi afal oleh seket. Yasin 100. Swat seket. Alif lam mim to seket bujuk ing afal. Mun afal 30 juz bisa budi konslet ya. Ngucap 30 alif lam mim mun afal Quran 30 juz oleh 1 seket. Mun ta afal oleh 30 le panjenengan mungkin
Kan bisa baca Quran, tulis jeneng mana. Kan bu, sampean nih kan bisa kepi baca Quran kan? Oning kita baca Quran, cari alumni, sabar kamu mah Quran nah, tah lo mare, bener kan? Semangken Quran kala deki panjenengan ngalak dos aqua, atau ngalak bental panjenengan, atau katok, tandi katok panjenengan seteki, bak pada apa kotak dari seteki, penongkok Quran, bacakan sakoni, alhamdulillah. Man arada ayyatakallama Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa ingin bicara dengan Allah, bacalah Al-Qur'an, baca Quran kisah Buddha buan sarang kusta Allah. Quran ayat sepenikah kula gila sing ngaji juz 4 lekor kuang kubugi. Mun bisa 1 juz sehari, mun tak bisa sekaca, tak bisa boleh 1 ayat, paham? Sanggup 1 ayat, sanggup 1 ayat, Yasin seayat lagi, lepas tutup. Alif lam mim seayat lah aja, tutup. Alif lam ra shad tutup. Binyai 100 ayat, ngerti bu? Bu, walaupun 1 ayat saare panjenengan baca malih budabuan sareng Gusti ban boleh Quran ika kelep kateh alhamdulillah wat baca Quran dan maknanya tombo ati iku limo warnane baca Quran angan-angan sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping 5 zikir wengi ingkang suwijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahe Allahumma sholli wa sallim ala Allah sayyidina wa maulana tampena ate nikah lemak perkarana pon tampena ate mertung maca Quran sareng makna taun ing maan pakuru le kenja gemertung dipanjenengan word gimeng maca Quran orang maca Quran panika buci rajan genjerna nang Quran beda ayat sapunika wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Surat Hamim Sajadah ayat 1 sing ngaji gele kula nika dus 4 lekor gele kula ki oleh 4 lekor hari kula bu keng baca nek kudu ngak darusan kasebut tartil ngerti bu 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 sini dong bacanya kok tartil warattilil qur'ana tartila maca Quran kok petar kula saben tak tartil bu kula saare bisa oleh 30 juz wah 30 juz kula bu mun Ramadan ya alhamdulillah berkelar Allah
mangkat kol 10 tapi kol sanga dari jaga tedung mari sahur kan mari mulang 10 gula kaping kol 6 mari duha tedung gula tapi tak duha gelun tedung kol 10 jaga kol 10 tapi kol sanga lagi sekul masuk ke masjid sampai maghrib oleh sekemi terus tarawih buka tarawih nambah boleh 5 lagi mun lambat gula 3 lekor sampai maghrib 3 lekor beda buka 2 boleh sekemi mari nikah 5 lagi telepon mari isak sampai lobor darusan telepon semangkin butan kula bu ki buru ki hatam asang kula sebulan hatam 2 lekor kan head petong areh tanggi bu head petong areh atelasen asal ekoran tak kena bener karena atelasen berbe kan ki pas ekoran hataman Quran kisah alaku kula nolongin aku kula bu terus kunjron aduh takut tak perlu ilmu pesen takut tak perlu Allah masjid takut tak perlu Allah pula amin saya nolongi kula aku amin Allahumma cek laku sampean bu kula mun selawatan turun subuh kula ngerada nih bu ngerak sayur sepurang bodoh Allahumma shalli Muhammad cak tahiyat menono ibu nyai cak tahiyat tok lakon karo gigir wak sakoi wak rokok bu wak sakuit cak tahiyat menono deki karo oleh kenjer tahiyat oleh kenjer atah tak oleh kenjer alakoh ibu ki sehingga sampean tadi ibu bu nyai rokong kampung ku lakukan tak pangki nasib Allah tadi ya peng ngeding peng tak temu si bu nyai ku aku yang ngeding peng cek nyoro Allah Rasulullah kulun Rasulullah kulun itu kanjeng Nabi bangun Baitullah kanjeng Nabi nolongi kanjeng Nabi tak tahiyat malah saya ngajak nyoro Allah maka santen banyak tak oleh kenjeren iman amin Allahumma padahal panjenengan sehat kula tak sehat ki nolongi itu ku tabu kula bu kula ngangkat tidak bisa kila kan tas tak bisa ngateng kula bu tabu ber kula sekek sara bu rahmati kang bi Allah nah nikah foto na kula lu tak kok yesum Allahumma shalli ala Muhammad kula selalu bawa nikah kemana kau pergi akan selalu ku bawa karena aku bersyukur pada Allah saya sakit sudah 3 tahun mudah-mudahan cepat sembuh amin bisa ibadah dengan lancar bertawassul kepada Allah amin Allahumma seberes bu panjenengan saya sakit usaha besar nah boleh seberes terus baca Quran cerita kilir boyo tak usah sampean dikir Hizbul Autad Hizbul Bahar Hizbun Nasar tak usah Quran dengan salawat amin tak usah dikir lain salawat di Quran aduh menang kedua nih bu ngerti bu Quran dibecah mulai mungkin sebulan nggak nyungcung semaca Quran sekeris cungcung ya sekeris kelu kena kapan sempat sekat ada sempat boleh selemper seduh budu dah iya sekeris kelun seayat kelun yo cungcung saya siap bagus watawan sa cungcung dengan tak cungcung ayo bagus cungcung mata cungcung tak lebur Quran nah orang seorang cungcung bu iya sekeris sekaca sedus maksudnya yang siap baca Quran 1 hari berapapun yo cungcung oh bagus ning sakon ni na santen ning kasorang tama aja kapi kana ala wa apa teh dunga melolo bu bekton cek uang percuma bu ngerti bu cepon Habib Umar ni kan mana tingkat cepon orang Habib Umar Quran tak saya tak mikir gula bu sepenting bisa wali kutub gini apa nggih tak mikir gula ada matong gula kening sus genggong potong ke genggong tidak ku atur arah apa puran parlo barokah tak padang bi mata barokah tak padang kita potong bi mata mangken aku panjenengan kabala kapi amal panjenengan baik sebut coba maupun sebab wa qalu li juludihim ngucap orang gelak dak kolen tapi lima syahidtum alaina mi kabala bi ka ketanang kolek sokok riki kopeng ketak mi kabala ka Gusti Allah kok halo ting cuboy kabala ka pisi ato kare kabala sa arasanan sa fitnahan sa ganiyajaan sa dolim sa ngicoan berkat ngalakeun dua
haji ya jangan antum man hitung pak angel lagi ya berat ada tung letak haram ngerti bu dua bidor bereng haramanan nu nasun neraka kullu lahmin nabata minal haram fanaru aula bihi tiap-tiap teking temuin perkara haram eta beung kada biapa neraka naon tuh wa qalu li juludihim lima syahidtum alaihima qalu anṭaqana Allahu alladhi anṭaqa kulla syai' ku aku panjenengan isi ku coba ngabalya kapi manglo orang manglo lima syahidtum alaina mi gebele bi kaki le cengko maksiat ka Allah qalu ngucak kolen kapi kolen tanang kolen mua kolen so kolen tabu kolen cek tak kolen toot pokang kolen jo cecer dasing tindak kolen pokang kolen tak kolen apa qalu amtaqanallahu alladhi amtaqa kulla syai' ngucak beden kapi kolek kapi kuleh pengucak amtaqa kulla syai' pengucak sareng Gusti amtaqanallah pengucak sareng Gusti dinyakseen kapi panjenengan mangken sing ngaji alhamdulillah dukaton du alhamdulillah jat ngalajat mun ngaji ngalah ya Rasulullah panjenengan sholawat ke ibu dapat ke Madinah alhamdulillah mulai kullu hadir sholawat mulai kullu dapat ke Rasulullah alhamdulillah ya Rabbil ke ibu sholat panjenengan sholawat panjenengan ngantar ketar epele malaikat langi beda malaikat uningnya makaule ben abakaule amin beda uning nyaman panjenengan bi abana nikah saya ijo sira nyaman panjenengan nikah le singki nikah sira sama-samanya sing sira nyaman siapa Haja Siti Aminah Haja Siti Aminah aban basira nyaman salihan nikah ya Rasul tiapun malaikat kak dinto sholawat dari Haja Siti Aminah binti salihan alhamdulillah sholawat dari Mufarrohah binti Kiai Haji Muhammad Irsyad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu hamdi jalla ayyam surahul an idh habana bimujudin Mustafa al-Hadi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Allah Gusti Pangeran seporang kisah dosa amin terima aki amal ibadah tatiaki ahli suarga Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
sholli ala Muhammad. عليه Medina, oning Medina, oning keber, oning ke Medina, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tempat lampat para syuhada, tempat para sahabat. Saya sholat ke Medina, masjid Medina. Ebaki ini ke tempat kuburna, zuriyah keturunan Nabi Muhammad. Akhirnya beki ini kayak gempur tade Mekah juga tade napanya mana kan erosak dimin pernah beki bi maklane genteng lembu Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad leh banyak orang sing erosak gede kanjeng Nabi Muhammad suatu saat kubah kuning kubah buntar kubah benih menara selanceng bu kubah si bunter cong kunjong masjid ke sebu kubah le kuban kisah beda orang naik ke atas pancur kuban Rasulullah pancur kunda pak ke atas langsung cepok lap kelap capok pas bi orang sing ngetela langsung orang gelo mati mendadak seketika itu bi Gusti Allah langsung lap kelap mendadak langsung ben orang gele turun orang gele tateng tak bisa irit tak bisa itu acut tak bisa cekak orang si mati gele cekak akhirnya beda orang soleh nang Medina amin pe tak kira bisa turun orang ruah apa makle orang selanjutnya kebaik gembaran mulanya lah ke Rasulullah wak cekak ngerti bu mulanya lah ada kanjeng Nabi maksudnya nyala ke Rasulullah Allah tak terima cintanya kasihnya sayangnya Rasulullah yang curakin kubana pas Allah Ta'ala orang yang naik gele beriin lap kelap pas cekak orang gele pah barengnya soleh amin barengnya soleh bingung kabisi motorna orang gele iko purakin jenazah pas langsung dek nikah amin barengnya soleh lah tak kira bisa iko motoron ruah yang soleh empe harus alalanya larwa tak kira bisa toron ada pakun cekak apa orang selanjutnya mak letak rok nih rok dak kuban kanjeng kening balat debun Allah mangkana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin barang siapa yang menjadi musuh Allah malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh-musuh bagi orang kafir. Mulanya lah da utusna Allah, malaikat Allah, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kapila salah engkau musonde bun Gusti. Ceklah nyalaan. Allah musuhna orang kafir. Wallahu alam. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita berjumpa dalam episode yang akan datang mun korang ngunceng TV. Tuan rumah ni kemajar. Wala minta lopot. Mun lopot ti muda sekali. Akeje. Bukan bayaran bu. Ibadah sik pandang lagi bagi. Ibu tu kencuran bu, mungkin lo kopese bu kecejen tada mun kencuran sampai kana mahe. Karena kenapa? Tada orang acuel tu kun kencuran. Faham? Ada yang baik pabrin kenja ngereng doa ki doa rang sarang tore doan Syekhona Khalil tore ki bogi pa ikhlas make abid gini bangongan mati itu teng abid les mulele ni paroh aja abid angongan takut tidak kencer ngerti ku ngaji ka Habib Umar Surabaya mangkat kole mak sore mulai laku dohor oh reji ini nak kun ki buruda palepah mulia ngiding bu anak sampean sing ngaji tak mulai sekali sing tak beki sing mulia Rasulullah Muhammad tincak do kepuru sampai san mulai sampai san ngaji ngiding san kedung mandi baca sekali Allahumma sholli ala Muhammad ngiring satukan hati kita pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sabak kelutunya sabak kelu kerepotan sabak kelu hartana bismillahirrahmanirrahim masih tunggu Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah. Ya Allah, abdi nyuwun kelaban ore barokan surat Fatihah ya Allah. Al-mu'azzamah sayakungaki al-mathani wal Qur'anil azim. Ben oleh barokan Al-Qur'an semaha aku an taftah lana bi kulli khair ya Allah, buka aki segala kebagusan ya Allah. Wa an tu'amilana ya ma wa an taj'alana min ahli khair. Bermuka-muka adatian ajudan orang sebagus ya Allah. Wa an tu'amilana ya maulana bi muamalatika ahli khair ya Allah. Muka ajuna muka abdina bisa ngamalaki ben saya hadir mereka ya Allah, ngamalaki dan malam-malam orang sepada bagus ya Allah. Wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina ya Allah. Muka-muka ajunan raksa ya Allah da agama kita ya Allah, peten kita ya Allah, wa ahlina keluarga kita ya Allah, wa ashabina benjakan kita ya Allah, wa ahbabina ben orang sekalian kita ya Allah, wa auladina benak foto kita ya Allah. Ngereng kotor na bayang aki sewa tuaan bisa bungsos sampai bungsos bayang aki nyuun aki ka Allah mantati orang si mulja tunya akhirat bayang aki kotor na ya Allah. Mungkin nak foto kau oleh pancin dengan orang solihin solihah bermanfaat berjatuhnya akhirat ya Allah. Judul orang sebarokah ya Allah. Satu juta manton pompoi piyo sampai kerpek hari kiamat. Muka teti manto kompoi solihin solihat. Selekar orang teti orang selebur ke Allah, cinta ke Allah. Jawaki min kulli mihnatin wa fitnatin wa buhsin wa dhair. Min kulli fitnatin wa mihnatin wa buhsin wa dhair. Jawaki dari nasib buruk, coba musibah marah bahaya jawaki ya Allah. Nak apa kau listaji ya Allah. Innaka waliyyu kulli khair. Sangkun ajunan walin segala kebagusan ya Allah. Wa mufaddilu bi kulli khair. Ben ajunan sak paling kelebihan ya Allah, segala kebagusan ya Allah. Wa mu'tin li kulli sa'il. Ben ajunan sak paling segala permohonan. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang belas kasih dunia akhirat. Allahumma ighfir lana warhamna ya Allah. Sepora gitu sekita ya Allah. Warhamna kana isra kita ya Allah. Wali walidina bandang sepo dua kita ya Allah. Bayang aki yang sepona. Yang sepola ke semua bini aba umin bayang aki. Ya Allah. Sepora gitu sana ya Allah. Terima kasih badana ya Allah. Ketika ahli swarga ya Allah. Kak itu nak potong nepusaki keajunan ya Allah. Begitu besar perjuangan seorang tua, seorang ayah dan seorang ibu. Tak teman minta kenteh biaya saya petada. Tak teman angok-ngokan sengempan. Sambil ceng-menceng sambil nangis tengah malam tak teman angok-ngokan. Tak teman asroh. Tak teman minta ganti biaya. Demi anan tak kau tak mulja. Demi anan tak kau tadi orang si bahagia. Itu nyaman akhirat rela. Reng sepuah panas-panasan. Tengah malam doa sujud ke Allah. Apa tuan tak kau tak bentera sujud ke Allah. Munajat ke Allah. Adikir untuk anak-anaknya. Wali masyayikhina bendu guru kita bayang aki kuruna. Saya pernah mulang banci dengan ben kaulah.
Separa aki tu sandukuru ya Allah, terima aki ibadah di ahli surga ya Allah. Tak mungkin kau lebih salat, puasa dan lain semacam ibadah tak boleh guru ya Allah. Wali ikhwanina fillah, cakan jadi jalan Allah separa aki. Wali kullil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat separa aki ya Allah. Al ahya'i wal amwat, seodi pun sete separa aki ya Allah. Allahumma ghafir lana warhamna ya Allah separa aki kanisra ya Allah. Warḍa 'anna ridai kita ya Allah. Wa taqabbal minna, terima aki amal ibadah kita ya Allah. Wa dakhilna al-jannata, masuk surga ya Allah. Wa najjina minan nar, jauh kita dari neraka ya Allah. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu ya Allah. Apa kusakit ang kakulin ng abdi na ya Allah, satajana ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna ya Allah. Tambah nikmat kita cak orang ya Allah. Wa akrimna wa la tuhinna, mulja'aki ja'ina'aki ya Allah. Wa a'tina wa la tahrimna, paringi cak haramaki ya Allah. Wa yassir lana wa la tu'assir alaina, pagampangaki segala urusan ya Allah, cak pesulitaki ya Allah. Wa ardina warḍa 'anna, keridai kita ya Allah. Wa taqabbal minna, terimalah amal bidah kita ya Allah. Wa dakhilna al-jannata, masuki surga ya Allah. Bisalamin aminin, kalabun selamat teraman ya arhamar rahimin. Wahai zat yang belas kasih dunia akhirat, ngiring doa napa sing katero panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'aana bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.